आज मोर फास्ट इंटरव्यू अच्छी भूत भाई सागर यूट्यूब तरफ आज भूत भाई आसवे फास्ट इंटरव्यू ने केतबले आसबे आम अपेक्षा अच्छु भूत भाई केतबले आसीबो कि आ पैसा पत्र दरकार जदी कोना आगे हनुमान चालीसा बंद कर ए हनुमान चालीसा बंद कर रे मु भाभी आज आउ जण इंटरव्यू निया हो इन मोर निया इंटरव्यू भूत सागर आज मोर प्रथम दिन इंटरव्यू भूत सागर नहीं भूत भाई आसीबो हनुमान चालीसा मन करते बसते भूत को डाकिके फास्ट टाइम इंटरव्यू नहीं तो सेखने डर मारुची एते डर हो को आउ कोठी मिलुनी चाकरी एटी करूत मते भाई डर मारुची तो देखी डरनी मु खाइबनी तुमको प्रथम प्रश्न हबो भूत भाई को तो हाथ क्यों डर मु बिना अनुमति मत प्रश्न पटा आगे मु कहूँ है हो भूत भाई तमे फर्स्ट प्रश्न पचारो हो डन पटा मु प्रथम क्वेश्चन करी भूत भाई को भूत भाई आपन ना कोन खाते डर तो कम है डर खा दो वो डिगा छेड़ी खाई जाएगी ओके पटा मु केबे भूत देखि न दिन तो फर्स्ट टाइम पे भूत देखु से जे मते डर मारुची टिके हाँ का हो से कथा छाड़ सब आ आपन नाटा कोन मो नाम गेंडा हूँ मो नाम है बड़ा करी उनका क्षमा करना उनको फास्ट तो दूर हो जा क्षमा कर जा पटर कम नहीं नहीं भूत भाई बोलेगा क्षमा कर दो द्वितीय प्रश्न भूत भाई तमे केमिति मग भूत भाई जो कथा मिले कन्न राष्ट्र मो गार्डन मते फोन कर मुझे देखा कर मुझे हिटलिया कौन कोटी का हांग मान पळे बोले चुपकी रात्रि 9टार पळे गार्डन बाहर ताम बाडर ना गोबर खाट बसा दिन पूरा गोबर खाट फुल बुझी पार ना वो फुल गोबर खाट मु जानी पारने सेटा गोबर खाट कि ता खाट मु कहले पकई देबे गोड़ उड़ी गड विश्वास करो नहीं 3 दिन पर टाइम मु सोची रही 3 दिन पर नहीं कि मु बाहर गोबर कौन हाँ हाँ मु बुझी तमे बहुत हिस्ट्रिया हो से कथा सब छाड़ आ मु छो बेले सुनि आउची कोडे मो जेजरिया कहते भूत सब उल्टा पाद के कला हम तो मोंटो अन्य उन्हें उठो वाले हम तो उन्हें उन्हें ना हो था मु सब बुझी गली हो मोर नेक्स्ट प्रश्न मो जेजरिया कहते बिलु को झाड़ा गला भूत मैंने कोडे बिल्डी लगी टाणते एटा कोन सत्य जेजे दादा एमती कथा कहूँ छोट छोट कथा गोटे कथा शुण आम देख तुम जेजे दादा जाते तो होगी 9टा 10टा पुणी जाते बाट मजिक आम ड्यूटी टाइम से आम ड्यूटीटा कौन तुम जेजे दादा डरवा ओके तुम जेजे दादा डरवा तुम जेजे दादा जेटा हम जेजे दादा डर आम कौ जिन नहीं डर नोटा मांगे घू गाँव दौड़े घर है जापर डर तुम जेजे दादा कौन करते एक्सेस आम डर तुम जेजे दादा कौन करते आम डिल करते डिल कौन बीड़ी गोटे दिवस आसते ओके एमती रेगुलर चले तुम लाट्रिन फाट्रिन ना जीवे डेली बंद ओके आम डेली कौन है आमर भी डिमांड बढ़ला 8 लगे बड़ी चला 1 2 3 आम कौन करूँ दिन में आम दुकान को जापर आम ड्यूटी टाइम आम दुकान को आसि पारूँ दुकान बंद ओके आम लास्ट कौन करूँ आम डर बीड़ी टाण यहीटा हूँ आम तटकटा ओके जापर तो नेक्स्ट क्वेश्चन पटा हाँ एक कथा मन पड़े ड्यूटी कौन कर सैलरी केते मिले
ଡ୍ୟୁଟି କଥା ଏମିତି ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଗୋଟେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଓକେ ରାତି 9ଟା ଭୋର 5ଟା 6ଟା ନହେଲେ ଆଠୁ ସେ ହେଇଯିବ ନା ଡରେଇଟାରେ ସବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଓକେ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଜାଗା ହେଉଛି ସବୁ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ଯେମିତି ମୋର ହେଉଛି ନହଣ ଠକୁରୁ ପରମାନପୁର ଠକ ଓକେ ସେପଟ ଏରିଆରେ ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଏରିଆ ସେ ଗୋଟିଏ ଏରିଆରେ ମୋ ଛଡ଼ା କେହି ଡର ପାରିବେନି ଡରେଇବାକୁ ହେଲେ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବ ତାପରେ ଆସିକି ମୋ ଏଠି ଜଏନ୍ କରିବ ବୁଝିଲ ତ ଏମିତି କଥା ଆଉ ଏପଟ ଏରିଆ ହେଉଛି ଆମ ବଳିଆବାଟ ହରିପୁର ଠକରୁ ସେପଟ ଗୋଳଗୁଣ୍ଡ ଠକ ହେଲା ଏପଟରେ ମୁଁ ବି ଆଇଠି ଆସିଛି ନା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ଡାକିଛ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛ ହଁ ହେଲା ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଛାଲିଟା ହେଉଛି ଆମର ମାସେ ଥରେ ପରେ ଭୁଟ ଶନିବାର ଭୁଟ ଶନିବାର ସବୁ ଭୁଟ ଗରମ ହେଲା ସବୁ ସାଲେଟ୍ ଦିନ ପୁରା ଆମର ପାଟି ହେବ ମଡ଼ ଫଡ଼ ସବୁ ଖାଇକି ପୁରା ଝାଡ଼ା ବଟା ଉପରେ ନାଟ ଫଟ ସବୁ ବାହାରିଯିବ ଏତେ ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା ସେଦିନ ସବୁ କ'ଣ ଭୁଟୁଣି ଗୋଟେ ସବୁ ଏରିଆକୁ ପଠାନ୍ତି ଓକେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ରେ ଭୁଟୁଣି ସହିତ ପୁରା ରୋମାଣ୍ଟ କରି ରାତି ପାଇଲେ ଭୁଟୁଣିଟା ପଳେଇବ ବୁଝିଲ ହେଲା ହଁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଭଲ ସେଦିନ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଯେତିକ ଇଏ ଜାଗା ଅଛି ଏରିଆ ସେପଟ ଏରିଆରେ ପୁରା ଦିଆହେଇଥିବ ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଛେଳି ମଲା ଗଉ ମଲା ମଣିଷ ମଲା ରକ୍ତ ସବୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଏ ପୁରା ଆମର ଭୁଟ ପୁରା ସେଟେଲ୍ ବା ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆମର ସେଠି ପୁରା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏଇ ପରଦିନ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ସେଠି ଭୁଟ ନନା ଠିଆ ଉଠୁନି ଓକେ ସେ କହୁଛି ନା କ'ଣ କହୁଛି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଜାଣିଛ ତ ଡରିବନି ହେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଠିଆ ଉଠୁନି ସିଏ ବପେ ଆଜି ରାତିରେ କଟିଲେ ମୁଁ ଆଇଲି ସେଇଠୁ ହେଲା ଦୁଇଟା ଛେଳି ଏକାଠାରେ ଗିଳିକି ପଳେଇଲି ଏକାଠି ସେ ହେଉଛି ମୋର କ'ଣ କହିଲ ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ ପୁଣି ଏବେ ଗଲେ ଏଇ ବୋର୍ଡ ପୁଣି ଖାଇମି 4-5ଟା ଖାଇମି ତମର ବହୁତ ବଡ଼ ପେଟ ଅଛି ପେଟ କଥା କୁହ ନା ମୋ ପେଟ ଉପରେ ଡାଉଟ ହଁ ଡାକିଦେବ ବୋଲି କିଛି କହୁନି ନହେଲେ ଏତେ ବେଳକୁ ପୁରା ତମକୁ ବି କେହି ଟାଣନ୍ତିନି ହଁ ସେ କଥା ଛାଡ଼ ଏତେ କଥା ହେଲାଣି ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ ହଁ ଆରେ ମଗା କ'ଣ ଗୁଟୁକା ଫୁଟୁକା ସିଗାରେଟ୍ ମଗା ମଦ ଫଦ ଟିକେ ପ୍ୟାକ୍ ମାରି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମଝିରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଚଳିବ ଲୋକ ଦେଖିବେ କେତେ ଲୋକ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ନ ମଗେଇବ ନାହିଁ ଏଟା ସଫଳ ଗୋଟେ ମଗା ସଫଳ ଗୋଟେ ଆଣିଲ ହେଇଯାଉ ଭୂତ ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ସଫଳ ଖାଉଛ ତମକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହଉ ଭୂତ ଭାଇ କ'ଣ ହେଲା ପାଣି ଆଣ ମୁଗ ବାମ ପକେଇନୁ ମୁଗ ବୁଇ ପକ ମୁଁ ଭାବିଲି ଭୂତ ଭାଇ ତମ ମରିଗଲ ବୋଧେ କେତେ କ'ଣ ମରିବ ସରି ଭୂତ ଭାଇ ମୋର ଏତେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ତମେ ମରିଯାଇଛ ବୋଲି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଧ୍ୟାନ ରଖ କଥା ଓକେ ବିନା ଧ୍ୟାନରେ କଥାଟା କର ପୁରା ଲୋଟେ ଓକେ ବୁଝିପାରିଲ ରାଗ ନା ଭୂତ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ତମ ପଇସା ଟିକେ ଚାକିରି ବୋଲି କିଛି କହୁନି ଓକେ କୁହ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୂତ ଭାଇ ଟାଇମ୍ କେତେ ହେଲା 6ଟା 2 ହେଲାଣି ଭୂତ ଭାଇ ହଁ କାକୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଭୂତ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ 6ଟା 2 ହେଲାଣି ସେ ଆଉ ରହିବେ ପଳେଇଲେଣି ଓହୋ ସକାଳ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଲେ ବୋଧେ ଆମ ଶୋ ଏଇଠୁ ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଗଲା କାରଣ 6ଟା 2 ହେଇଗଲା ଭୂତ ଭାଇ ପଳେଇଲେ କାରଣ ଦିନରେ ସେ ରହିପାରିବେନି ରାତିରେ ଯାହା ବାହାରିବେ ଏତିକିରୁ ଆମେ ରଖୁଛୁ।